सुनो दोस्तों, क्या तुम भी अक्सर फौरन रद्द अमल दे देते हो? कोई बात बुरी लगे, कोई शख्स हद पार करे और आप फौरन फैसला कर लेते हो कि अभी जवाब देना है, और फिर बाद में सोचते हो काश मैंने ये ना किया होता। ये वीडियो उन्हीं लम्हों के बारे में है जहाँ 1 सेकंड का रद्द अमल आपकी पूरी कहानी बदल देता है। असल मसला ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, असल मसला ये है कि आप रुक कर सोचते ही नहीं। आप उस लम्हे में जीतने की कोशिश करते हो, लेकिन भूल जाते हो कि जिंदगी सिर्फ एक लम्हे का खेल नहीं है। आज की जीत अगर कल की हार बन जाए तो वो जीत नहीं रहती। ज्यादातर लोग यही करते हैं, गुस्से में, जज्बात में या ईगो में आकर वो काम कर देते हैं जो बाद में उन्हें महंगा पड़ता है, और फिर वही सोच मैंने जल्दी कर दी। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि हर फौरी रद्द अमल दुरुस्त नहीं होता, हर मौके पर जीतना असल जीत नहीं होती, और हर ताकत का सही इस्तेमाल ही असल जहानत है। आप सीखोगे कि कैसे जज्बात के बजाय सोच के साथ फैसले करने हैं, और कैसे अपनी जिंदगी में वो गलतियां कम करनी है जो अक्सर लोग बार बार दोहराते हैं। ये वीडियो आपको ये सिखाएगी कब बोलना है, कब रुकना है और कब सिर्फ देखना है। इस वीडियो का मकसद आपको इस काबिल करना है कि आप अपनी इज्जत की हिफाजत कर सके, आप अपने आप को वैल्यू दिला सकें, आपकी बात की अहमियत हो और लोग आप को इज्जत दें। अब जरा इसी हकीकत को गहराई से समझते हैं कि फौरी रद्द अमल हमेशा फायदा नहीं देता, और इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1, फौरी रद्द अमल हमेशा सही नहीं होता। सुनो, हम सब की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब दिल चाहता है कि फौरन जवाब दें, फौरन रद्द अमल करें, फौरन किसी को उसकी औकात दिखा दें। उस वक्त लगता है जैसे अगर अभी कुछ न किया तो हम हार जाएंगे, जैसे अगर अभी जवाब ना दिया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। लेकिन असल खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जज्बात हमेशा सच नहीं बोलते। तुम्हें जो चीज अभी फायदा दे रही होती है ना, जरूरी नहीं कि वो तुम्हें आगे जाकर भी फायदा दे। अक्सर फौरी जीत ऐसा एक लंबी हार में बदल जाती है। देखो, जिंदगी कोई एक लम्हे का खेल नहीं है, ये एक लंबी रेस है, और इस रेस में वही जीतता है जो रुक कर सोचता है, ना कि जो हर मोड़ पर भाग पड़ता है। जब तुम गुस्से में कोई फैसला करते हो तो तुम हकीकत नहीं देख रहे होते, तुम सिर्फ अपना दर्द देख रहे होते हो, अपना गुस्सा देख रहे होते हो, और दर्द के फैसले, गुस्से के फैसले हमेशा खतरनाक होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम जीत रहे हो, लेकिन अक्सर तुम अपने ही मुस्तकबिल के दरवाजे बंद कर रहे होते हो। याद रखो, हर अमल का एक बाद होता है, और वो बाद अक्सर अब से ज्यादा अहम होता है। जो लोग सिर्फ आज को देखते हैं वो कल की कीमत नहीं समझ पाते, और फिर एक दिन आता है जब वही फौरी फैसले उनके लिए पछतावा बन जाते हैं। असल समझदारी ये है कि तुम लम्हे के शोर में फैसला न करो, बल्कि उस शोर से बाहर निकल कर सोचो, क्योंकि जो शख्स सिर्फ हाल के जज्बात में जीतने की कोशिश करता है वो अक्सर मुस्तकबिल की सबसे बड़ी जंग हार जाता है। पार्ट 2, अपनी ताकत को पहचानना और इस्तेमाल करना। सुनो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ताकत छुपी होती है। किसी के अल्फाज में ताकत होती है, किसी की खामोशी में ताकत है, किसी के फैसलों में, और किसी के सिर्फ ना कहने में। लेकिन मसला ये है कि ज्यादातर लोग अपनी ही ताकत से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने खुद को वाजे कर दिया, अगर हमने हाथ दिखा दी तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, अगर हमने सख्त लहजा अपना लिया तो रिश्ता खराब हो जाएगा, अगर हमने अपनी पोजीशन दिखा दी तो लोग हमें छोड़ देंगे, और इसी खौफ में वो आहिस्ता अपनी ताकत को दफन कर देते हैं। फिर वो हर जगह नरम पड़ जाते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत बहुत सख्त है, और शायद थोड़ी तलख भी। जो शख्स अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं करता, दुनिया उसे नरम दिल नहीं समझती, दुनिया उसे कमजोर समझ लेती है। और एक बार जब ये तासुर बन जाए तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, वो तुम्हें आजमाते हैं। वो देखते हैं कि तुम कहाँ तक जा सकते हो और तुम कितना बर्दाश्त करोगे। असल ताकत शोर में नहीं है, असल ताकत वाजे होने में होती है, ये जानने में कि कब रुकना है, कब बोलना है और कब साफ नहीं कहना है। क्योंकि जब तुम अपनी हदूद खुद नहीं दिखाते तो फिर दुनिया तुम्हारी हद खुद तय करती है, और वो हमेशा तुम्हारे हक में नहीं होती। याद रखो, ताकत का मतलब दूसरों को तोड़ना नहीं, ताकत का मतलब खुद को खोए बगैर खड़ा रहना है। जो इंसान अपनी कदर को खुद नहीं पहचानता, दुनिया उसे सस्ते में इस्तेमाल कर लेती है, और जो अपनी ताकत समझकर इस्तेमाल करता है वो हर जगह अपनी इज्जत का रास्ता खुद बनाता है। पार्ट 3, हदें ना हो तो इज्जत खत्म हो जाती है। सुनो, अगर तुम हर वक्त नरम रहोगे ना तो लोग तुम्हें अच्छा इंसान नहीं समझेंगे, वो तुम्हें आसान शिकार समझ लेंगे। शुरू में शायद तुम्हारी नरमी को पसंद करें, लेकिन वक्त के साथ यही नरमी तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। लोग तुम्हें आजमाना शुरू कर देते हैं, पहले छोटी छोटी बातों से, फिर बड़ी बड़ी चीजों से, और तुम सिर्फ बर्दाश्त करते रहते हो, ये सोच कर कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि जितना तुम खामोश रहोगे उतना ही लोग तुम्हारी खामोशी को इजाजत समझ लेंगे, और ऐसा तुम्हारी अहमियत कम होने लगती है।
وہ لوگ جو پہلے تمہیں عزت دیتے تھے اب تمہیں ایک آپشن سمجھنے لگتے ہیں، لیکن جب ایک انسان اپنی حدیں واضح کر دیتا ہے، جب وہ بغیر چیخے بغیر لڑے صرف یہ بتا دیتا ہے کہ یہ میری لائن ہے، یہاں سے آگے نہیں، تو اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ لوگ اس کو سنجیدہ لینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان صرف باتیں نہیں کرتا، یہ اپنی جگہ جانتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں عزت کبھی مانگی بھی جاتی، عزت ہمیشہ دکھائی جاتی ہے، اور جو اپنی عزت خود نہیں دکھاتا وہ پھر دوسروں کے ہاتھوں میں اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ حدیں کمزور نہیں ہوتی، حدیں اصل میں تمہاری شناخت ہوتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ تم کون ہو اور تم سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، کیونکہ جس انسان کی کوئی حد نہیں ہوتی اس کی کوئی قیمت بھی طے نہیں رہتی۔ پارٹ 4، محبت، خوف اور حقیقت۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو بہت تیزی سے بدل جاتا ہے۔ آج کوئی تمہارے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، تمہاری ہر بات پر قربان جانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، لیکن وقت اسی انسان کو بدل بھی سکتا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب قریب سے دور ہو گیا، کیونکہ محبت ہمیشہ قائم رہنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ حالات، جذبات اور وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جو زیادہ دیر تک رہتی ہے، وہ ہے خوف اور احترام۔ یہ دونوں جذبات انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ جب کسی کو پتا ہو کہ اس کی حد پار کرنے والا نقصان میں ہوگا تو وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، اور یہی چیز تعلقات میں توازن پیدا کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلطی بھی ہے، اور یہ غلطی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ اگر تم صرف خوف پر رشتہ کھڑا کرو گے تو وہاں سچ ایسا ایسا مر جائے گا۔ لوگ تمہارے سامنے وہی باتیں کریں گے جو تم سننا چاہتے ہو، وہ تمہیں خوش رکھنے کے لیے جھوٹ بولیں گے، اور اصل حقیقت کہیں پیچھے چھپ جائے گی۔ اور جب حقیقت چھپنے لگتی ہے تو رشتہ مضبوط نہیں رہتا، وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اصل فن یہ کہ توازن رکھا جائے، نہ مکمل آزادی نہ مکمل خوف۔ ایسا ماحول جہاں لوگ تمہاری عزت بھی کریں اور تمہارے سامنے سچ بولنے سے بھی نہ ڈریں، کیونکہ صرف خوف پر قائم رشتہ دیر تک چل سکتا ہے لیکن وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، اور صرف محبت پر قائم رشتہ خوبصورت ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ حقیقت ہمیشہ درمیان میں چھپی ہوتی ہے، جہاں احترام بھی ہو، خوف بھی ہو اور سچ بھی زندہ رہے۔ پارٹ 5، زیادہ سوچنا خاموش دشمن ہے۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ زیادہ سوچو، سمجھداری سے کام لو، ہر چیز کو تول کر دیکھو، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کبھی کبھی یہ زیادہ سوچنا تمہیں سمجھدار نہیں بلکہ کمزور بنا دیتا ہے، کیونکہ جب تم ہر بات کو بار بار اپنے ذہن میں چلانا شروع کر دیتے ہو تو تم حقیقت میں نہیں رہتے بلکہ تم اپنے خیالوں میں پھنس جاتے ہو۔ ایک سادہ سی بات تمہارے دماغ میں جا کر ایک پوری جنگ بن جاتی ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ تمہارے اندر ایک بڑا طوفان بنا دیتا ہے، اور پھر تم وہ فیصلے نہیں کرتے جو ضروری ہوتے ہیں بلکہ وہ فیصلے کرتے ہو جو تمہارے خوف کو وقتی سکون دے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ بڑا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اسے اپنے ذہن میں بڑا کر دیا ہے۔ سچ یہ کہ زیادہ سوچنا اکثر حل نہیں دیتا بلکہ تمہاری کلیئرٹی چھین لیتا ہے، اور جب کلیئرٹی ختم ہو جائے تو انسان خود ہی اپنی سوچوں میں راستہ بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی جو چیز تمہیں پیچیدہ لگ رہی ہوتی ہے وہ اصل میں بہت سادہ ہوتی ہے، بس تم نے اسے اتنا سوچ لیا ہوتا ہے کہ وہ بھاری لگنے لگتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب تم فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے، تم صرف لڑ رہے ہوتے ہو اپنے ہی دماغ کے ساتھ۔ یاد رکھو، ہر مسئلہ حل مانگتا ہے، نہ کہ بار بار سوچا جانا۔ کبھی کبھی کم سوچنا زیادہ طاقتور فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ عمل وہی کر سکتا ہے جو اپنے ذہن کے شور کو خاموش کر سکے۔ زیادہ سوچنے والے انسان ہمیشہ تیار رہتا ہے لیکن وہ اکثر میدان میں نہیں اتر پاتا، اور زندگی انہی کو انعام دیتی ہے جو سوچ کو عمل میں بدل دیتے ہیں، نہ کہ اسے بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ پارٹ 6، تعلقات میں حیرت اور دلچسپی۔ رشتے صرف محبت کے لفظ سے نہیں چلتے، محبت تو شروع کر دیتی ہے لیکن اسے زندہ نیا پن رکھتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ایک ہی انداز، ایک ہی باتیں، ایک ہی رد عمل، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ استحکام ہے، لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے۔ جب آپ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہو نا تو سامنے والا آہستہ آہستہ آپ کو مکمل سمجھ لیتا ہے، اور جب کوئی انسان مکمل سمجھ آ جائے تو وہاں حیرت ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں حیرت ختم ہو جائے وہاں کشش کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ انسان فطرتاً نئی چیز کی طرف کھنچتا ہے۔ جو چیز پریڈکٹیبل ہو جائے وہ دلچسپی کھو دیتی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہو، تھوڑا سا راز ہو، کبھی آپ کا انداز بدل جائے، کبھی آپ کی سوچ میں نیا پن آ جائے، تو سامنے والا آپ کو دوبارہ ڈسکور کرتا رہتا ہے، اور یہی چیز تعلق کو زندہ رکھتی ہے۔ رشتے میں سب کچھ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ کھلنی چاہیے، کچھ باتیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں، کچھ پہلو ہمیشہ مکمل نہ ہوں، کیونکہ سب کچھ ایک ساتھ سامنے آ جائے تو تعلق اپنی ایکسائٹمنٹ کھو دیتا ہے۔ یاد رکھو، لوگ صرف انہی چیزوں سے نہیں جڑتے جو انہیں پسند ہو، وہ ان چیزوں سے بھی جڑتے ہیں جو انہیں حیران کریں، اور اگر آپ خود کو ایک ہی شکل میں فریز کر لو گے تو آپ ایک اچھے انسان تو بن سکتے ہو لیکن ایک دلچسپ انسان نہیں رہو گے۔ تعلق کو زندہ رکھنے کا راز محبت نہیں بلکہ وہ نرم سا مسٹری ہے جو ہر دن انسان کو دوبارہ آپ کی طرف کھینچتا ہے۔
पार्ट 7 असल इंसान को देखना जरूरी है। शुरू में हर इंसान खूबसूरत लगता है, हर कोई अपनी बेहतरीन शक्ल दिखाता है, अपनी बेहतरीन बातें करता है और अपना बेहतरीन इखलाक और बेहतरीन शख्सियत पेश करता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होती है, वक्त के साथ वो सब मास्क हटने लगते हैं और असल इंसान आहिस्ता आहिस्ता सामने आता है, क्योंकि इंसान की शख्सियत नहीं, उसका किरदार असल हकीकत होता है और किरदार हमेशा वक्त के साथ ज़ाहिर होता है, फौरन नहीं। यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो चेहरा देखकर फैसला कर लेते हैं और किरदार को बाद में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। असल सवाल ये नहीं है कि वो इंसान कितना अच्छा है, असल सवाल ये है कि वो हकीकत में कैसा है। क्या वो तुम्हारी बात सुन सकता है जब तुम खामोशी से सच कहो? क्या वो अपनी गलती मान सकता है? क्या वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी हकीकत को भी समझ सकता है? और सबसे अहम बात, क्या वो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता है या सिर्फ आसान वक्त में साथ देता है? ये सवाल बाद में पूछने के लिए नहीं होते, ये सवाल शुरू में पूछने होते हैं, क्योंकि अगर बुनियादी कमजोर हो तो इमारत जितनी भी खूबसूरत हो ज्यादा देर नहीं ठहरती। असल इंसान वो नहीं होता जो बातें खूब करे, असल इंसान वो होता है जो वक्त पर सही रवैया दिखाए, और यही चीज रिश्तों की हकीकत तय करती है। याद रखो, लोगों की शख्सियत तुम्हें मुतासिर कर सकती है, लेकिन उनका किरदार तुम्हें बचाता या बर्बाद करता है। इसलिए आंखें बंद करके नहीं, दिल और दिमाग खोलकर इंसानों को देखो, क्योंकि आखिर में खूबसूरत अल्फाज नहीं रहते, सिर्फ असल इंसान रह जाता है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि तुम कितने तेज हो, कितने समझदार हो, कितने चालाक हो, असल सबक ये है कि तुम कितने कंट्रोल में हो। हर चीज पर फौरन रद्द-ए-अमल देना हमेशा ताकत नहीं होता, कभी कभी ये कमजोरी होती है, क्योंकि जो इंसान हर बात पर फौरन जवाब देता है वो अक्सर अपने ही जज्बात के हाथों चल रहा होता है, अपने दिमाग के नहीं। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जहाँ खामोश रहना कमजोरी नहीं होता, बल्कि सबसे मजबूत फैसला होता है। कभी कभी एक कदम पीछे हट जाना पूरे खेल को समझने का मौका दे देता है, और वही इंसान आगे निकलता है जो सिर्फ शोर में नहीं जीतता बल्कि खामोशी में भी सोच सकता है। याद रखो, जो इंसान सिर्फ आज के लम्हे में जीतने की कोशिश करता है वो अक्सर अपनी पूरी कहानी हार देता है, लेकिन जो इंसान थोड़ा रुककर, थोड़ा सोचकर और दूर से देखकर फैसले करता है वो अपनी जिंदगी का रुख खुद बनाता है। वो हर रद्द-ए-अमल को जंग नहीं बनाता, वो हर मसले को जज्बात नहीं बनने देता, और यही असल ताकत है, खुद पर काबू न कि दूसरों पर रद्द-ए-अमल। दोस्तों, एक बात बहुत वाज़ेह समझ लो, इस वीडियो में ताकत या हदें दिखाने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को डराओ या दबाव में लाओ। असल मकसद ये कि तुम खुद इतने मजबूत बनो कि कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करते हुए 2 बार सोचे। ताकत का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, ताकत का मतलब है खुद को इतना बुलंद कर लेना कि तुम्हें नीचे गिराया ही ना जा सके। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कही गई बातों में से एक भी बात तुम्हें समझ आ गई है तो उसे सिर्फ सुनो नहीं, अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि इल्म वो नहीं जो सुना जाए, इल्म वो है जो अमल में बदला जाए। और ऐसे डीप, पावरफुल और हकीकत पर मबनी कंटेंट के लिए मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने साथ दूसरों तक भी मेरी सोच को, मेरी बात को पहुंचाओ, क्योंकि तब्दीली हमेशा एक सोच से शुरू होती है और एक इंसान से। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।